कति भूत्वा प्रभुपेष्ट ईश्वरः पुरुषोत्तमः ब्रह्मस्तंभभृतात् सद्गुरुस्तं नमस्तुते। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर मोर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपा श्री श्री बड़दा परम पूज्यपा श्री श्री दादा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव शरण रे कोटि कोटि प्रणाम। एवं मोर वीडियो देखुवा समस्त गुरु भाई माँ मानू रायपीति जय गुरु जनाए। आज इष्ट प्रसंग होउछि परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीहस्त लिखित पवित्र सत्यानुसरणर ओडिया व्याख्या। आसंतु एक बाणीर आलोचना करिबा पूर्व किछि कथा कहि रखे। हमर एई मटेरियल लाइफ रे जेते बेले किछि बाधा असुविधा आसी थाए आमे सेई समय कहार परामर्श कर्मे से असुविधा को दूरीभूत करंती। सेई परि भाबरे स्पिरिचुअल लाइफ रे भी बहुत बाधा विघ्न अछि आज्ञा। आ से बाधा विघ्न को अतिक्रम करने पाई आमको परम प्रेम श्री श्री ठाकुर तांकर श्रीहस्त लिखित पवित्र सत्यानुसरण को दे जाइछन्ति। याहाकु जानी भल भावरे बुझी धर्मराज रे पशिबाकू आमको के रोकी पारिबे नाही जदि आमे याहाकु मानि चलन्ते। तेणु बुझीबा किपरि भावरे ना बहु गुरु भाई मनमुखी भावरे बुझंती आउ मनमुखी भावरे कहते किंतु आज्ञा ये छोट कथा नुह। तेणु यही श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण को भल भावरे बुझापी जुगाचार्य श्री श्री बड़दा भल भावरे बुझे कहिछन्ति। आज आमे जानिबा आजिर बाणीटी होछि एते टिकिए दुर्बलता थिले भी तुमे ठीक ठीक अकपट होई पारिबनी। आउ जेते दिन तुमर मनमुह एक न होइछि सेते दिन पर्यंत तुमर मलिनतार देहरे हाथ ही पड़िबनी। आउ थरे कहि रखे एते टिकिए दुर्बलता थिले भी तुमे ठीक ठीक अकपट होई पारिबनी। आउ जेते दिन तुमर मनमुह एक न होइछि सेते दिन पर्यंत तुमर मलिनतार देहरे हाथ ही पड़िबनी। श्री श्री पितृदेव जुगाचार्य श्री श्री बड़दा को श्री श्री पितृदेव कहा जाइछि। श्री श्री पितृदेव सप्तर्षि को आलोचना करिवार आदेश देले। सप्तर्षि आलोचना करुछि दुर्बलता थिले ही मु अकपट होई पारिबिनी। आ अकपट हेबा माने मनमुह एक हेबा। श्री श्री पितृदेव कहउछन्ति मनमुह एक हेले दुर्बलता चली जाए। मनमुह एक हेले दुर्बलता चली जिबार मेन फैक्टर। अतः परे श्री श्री पितृदेव पुनराय प्रश्न उठाइले ताहले दुर्बलता संगे मनमुह एक हेबार कौन संपर्क। हरिपद भाई कहउछन्ति सबु प्रकाश करि न पारिले भितरे भूल जमी थाए। तेणु सबु प्रकाश करिबाकू हेबो सेतिरे दुर्बलता चली जिवो। क्षितिज भाई प्रति उत्तर कहउछन्ति सबु प्रकाश करिबा ठीक ना कौन। सबु जिनिष समस्तक निकटरे प्रकाश करिबा तो ठीक नुहे। पंडित भाई जेउठारे जेते टिके दरकार सेटारे सेते टिके प्रकाश करिबाकू ही हेबो। श्री श्री ऋतुदेव सबु प्रकाश करि पारे ना कौन। मनमुह एक न हेबा एपरि एक अवस्था जेते बेले प्रकाश करि पारे ना। विक्षिप्त अवस्था चंचल अवस्था को पुनराय करुछि भल भावरे बुझंतु। श्री पृथुदेव कहउछन्ति सबु प्रकाश करि पारे ना कौन। मनमुह एक न हेबा एपरि एक अवस्था जेते बेले प्रकाश करि पारे ना। विक्षिप्त अवस्था चंचल अवस्था। लालू भाई कहउछन्ति चापी रखिछि काहेकि। हरिपद भाई कहउछन्ति अवगुण बाहरी पड़िबो। श्री श्री पृथुदेव हाँ सेईटा ही तो दुर्बलता। गुरुकिंकर भाई कहउछन्ति
ଅନେକ ସାଧୁ ସାଜନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ନୁହନ୍ତି ସେ ଜାଣେ ମନେ ମନେ। ଏଇଟା ବି କପଟତା, ଏଠାରେ ଭୁଲ ଜମିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସାଧୁ ସାଜିବା ଭଲ, ସାଧୁତା ଦେଖାଉଛି ଅସତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହିଁ ଖରାପ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ବିଷ୍ଣୁକୁ ପଚାରିଲେ ମଳିନତା କେତେବେଳେ ଆସେ? ବିଷ୍ଣୁକୁ ନିରୁତ୍ତର ଦେଖି ସିଏ କହିଲେ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଟାଣରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ମଳିନତା ଆସେ, ଆଉ ମଳିନତା ହିଁ ଦୁର୍ବଳତା। ମନମୋହ ଏକ ନହେଲେ ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବନି, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ବଞ୍ଚିଯିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଟାଣରେ ଆମେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ଅଧିକା କାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଟାଣରେ ଫସିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଟାଣରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ମଳିନତା ଆସେ। ଆଉ ଏଇ ମଳିନତା ହିଁ ଦୁର୍ବଳତା। ଆଉ ଏଇ ଦୁର୍ବଳତା କେତେବେଳେ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟାକି କୁହାହଉଛି ମନମୋହ ଏକ ନହେବାଟା ହିଁ ଦୁର୍ବଳତା। ମଳିନତାଟା ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଟାଣରେ ଯଦି ଆମେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ମଳିନତା। ମନମୋହ ଏକ ନହେବାଟା ହିଁ ଦୁର୍ବଳତା। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନାମଧ୍ୟାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଟାଇମିଂ କରିବା, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ଇନକମ୍ ଯେତେ ଟିକେ ବଢ଼ୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ରଖନ୍ତୁ। ମା ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଠାକୁର ସଦାସର୍ବଦା ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଯେଟାକି ମାୟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଗୋଟେ ମହାମାୟା ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଗମାୟା। ମହାମାୟା ସଦାସର୍ବଦା ଆମକୁ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ଦୂରୀଭୂତ କରି ଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମୁଖିରେ କନେକ୍ସନ୍ କରେଇଦିଏ। ଆଉ ଯୋଗମାୟାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଆମକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ କରାଏ। ଆଉ ଯୋଗମାୟାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ମାତୃଭକ୍ତି ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ନିଜ ମାଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା, ଆଉ ଯୋଗମାୟା ଦେବୀକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍।